Bisim fuileid a rod mar gur muiúgur dún waruvion eder chairde. How close they were is difficult to assess. Ní raibh Dennehy sáite in an ainas teilig. Dermot described him as his best friend after he was dead. Ní raibh sé géirí talamh cheannach ar le duine éigean eile ní grabéar a bhí ann. One of the legal representatives said the case should be looked at through the lens of alcohol. Sílim grotjanach or mór ag friúin gona smith a chúisih. He could have been in all the places that the witnesses saw, including being at the place of the murder. Dear gur mí hapa a bhí ann nach raibh éon loic leis gur raibh mí á ceart ar Dennehy ar an lá áirithe sin. Bhí pobal na túithe éireann in níos le brí ar fad in dhearann na tríocha den níos catí. Bhí an talamhíocht agus na filmóirí búilsí go donna ag an gogo eacnamíochta leis an mratan. A heisí sam líon 1932 agus a bhí díreach tacaí chun críche in airach na bliana 1938. Bhí titim uafásach ar an trádáil idir an dáthír, bhí titim hobaisteach ar easpórtálathe targaí ferime na héireann go dtí an bhreatain. War bhí chuid mhór daoine fiúrat ar a talú faoin tír bhí sé bíá bart an éireann na drícheadí. Ní nó fermorí na héireann ebalta go fiála díal agus a bhacha saoil, so bhí daoine in éireann bíá bart. Agus is díalsúnta sé an teachtain cheann cheanna inar hála an dún warú seo a gún dé líise is sé bunaíag in iarthair na héireann clán na talún. Pártaí speisialta donna ferimóirí le chorinnaigh an rialtais agus le staid na ferimóirí a ausú. Bhí Dermot Smith 33 bliain díos agus bhí sé póstaí le band ar a bennim Alice. Bhí inniuin 3 díos acu. Sam líon 1937 deistrí Smith agus a chláán go teacha Antíní deantar do Rushes gar do bhainsteoirí líise. Bhí Antíní rochláinte agus thug Alice aradí fadas a d'oibriú Dermot ar a bheirimicí. The farm was about 130 acres. He had 6 cows, 10 cattle, 2 calves. A very small number for that sort of acreage, and it does indicate the quality of the land. But one wonders how much work did he do himself? After all, he certainly went to a lot of pubs, and we find him on a working day, morning time, in a pub. Cégur bari a híla a bhí an sóisialta, ní rá an erid sin fianna se a cosins a character, rá gur fear ag bhétí brathir nó fear cardú. Ar an novella an sin na a bhí chuirsíostianta ar Cornelius Dennehy, gur rá na rudí sin ráta faoi. Rugú agus tógú háartar cheantar sreide bhfuilin a gan de charcaí. Ní rá sé póstach fhí se gealta. Very pleasant, good-humoured, quiet, and he worked for the Irish Butter Exporters Association. Is a monastery líise a bhí cúnaíad. Bhí anna wahead sa geantar an tanam a bhí ag a chud is mú daoine the butterman sin an tain anam bhí acu One of Cornelius's pride and joys was his car. Ford Lia V8 a bhí a thumann aige agus deach bhí gáil síos na bóithíní an ceantar. Bhíoch ag daoine freisin, bud is a cinnáid a bheadh sé ar léonnta áirithe bheadh sé gail a taistil ó áit go háit ag na hínaí éagsúla agus a tuairt cuairte ar Eramóí agus a ceannach dim ó bhathó. Nuair arcann tú ar a chaise beitte go fuair chúise seart mo bliana nané am na tarlúnte, dear eile ten cinte gró airige a gnear seo, go mo se taistil háartar mhórtha uidnathe tíre agus go mo gró se sa ráirt go deochaí luithe na dhéanúar measar a foras. The question arises, how close were they? Dúirt Smith gur anna aige ar Dennehy ceart glór agus go raibh siad imi le hé dochannaí beidir idir trí agus chear a bhhabhta. Dermot described Con, as he called him, as his best friend.
Tá chumar is scéal go méidir cé gur ruirt Smith ag an tús gur dúcháir is atrú nach ra gceiste na riide ach an aine céanna a bheith ag Dennehy ag aon duine sa gantar. In near fóver na bliana ní 1937 fuair Antine Dermot Smith bás, agus dág sin irim ag amach an Garda Thomas Smith, a bhí na chónaí Shépil Ísóid in Áit Lia. Hannig Dermot Smith agus a choilceathar a réiteach go geanóch Dermot an irimhaid, ar luach 765 pond idir costas talún, trealamh agus stoc. Baléir gro deacrartaí áirithe ag Dermot Smith na sacraí sin a cholíonú agus na heisiíochtaí a dhéanú in am tré. Déireann go raibh an Garda Smith míoide sa bheith agus na raibh an tarige de tearta bhela go hinnta gasta agus tiospanú sin ar bhela nuair a glanú fuila an bhile stoc inta gasta ar heite dún warúma. Ag an nám hiarna héann Garda Smith go raibh brú agus bagartí a dhéanúige ar a choilceathar. Well, a good word dóin i ddéire gur ar bhain chéile Smith a bhí na brístí. Agus bólinn cais mar go raibh feib álahain ag Smith héin an ro sébalta airgid a Laois. Bhíoch buiscín beag aice agus is an bheith an tarigid cuine agus bheith ar dermis gáil aice ámach se ggéire airgid. As an tarúar fad a bhíor sin de thar an dúla bhíh Smith sa deo gan airgid a bhar fáilú na bhain chéile a bhí fonnar agus bhín gréasaige airgid eile ó dhéasarta ó chairde agus ó chóirsin. He owed a considerable amount of money, and he had a reputation for paying off his debts. Hence, there was serious pressure on him in 1938. Hannicus Cornelius Dennehy beo don úrhearannach ag a bhéthe sé dé ar maidin ar an 7 lúnasa 1938. Bhí sé tiomáinte na chár agus é bhuisceach míle de híomh an dúnmarithe. Fuegu an char parcailte in aici le gata, parcailte go hanasta go mí chláirtúir. Agus bhíon cá feici ag daoine ó bháidin, a bhí daoine imi háris, a chu sin nuair nach bhaca sé daon den na site sa gár, stóigh nar chuirte na sin súnta sáin. One man went by and he thought it was somebody just looking after cattle inside the gate. Ach an tradúna sin bhí fearr ban an Patrick Kelly agus a dtíanana a bhealach bháile agus orna sé súntas gon cár agus bheanna sé isteach an fuinneog an passionéir. Chéidir eile chu sé thart ag doras an tumannaí. The window was open on the driver's side. And there, stretched across the front seats, was a man. Hey, you okay? He shook the man. No response. And then he realized the man was dead. Baléir go raibh an charpan rágáid go bhfuair sé builínta trom. Dúr gur dtíanana díomháil uasach ar Dennehy gur an pléisc a chathe choláidir sin gur a smidiríní díanta gábhliasc. Bel dáras leis an éidir na rón char, bhí cípann solas a bhí dáte agus clúda petra le char. Agus ag sinna tuairim do ghaoine go dearanú dhearart betir an rud a chuir trí híní i ní am na tarlúnte. Ceann gan na chéadrudaí a bhí ansolir nach féin warú a bhí i gceist. Ba fisrúcháin dúnmhairthe a bhí an. Úsáidú mehelomlan na ngáirdaí le bhfuilm fisrúcháin bhí hartar chuige gáirdaigh ran fuirte san na srúcháin. Bhí siad a cuairtú an gona, bhí siad a ggéar go bheiceach siad nach aon cinál lara gan éanáit a thiúrach leidegá. Hannig na Gardaí ar gona ghrán 7 an dúnmarithe. Ba le fearr áitiúil dar a benna mac giulafáric an gona. Ach de réir aonaise bhí sé tucaí aige do Dermot Smith,
ceir seachtainna roimhe sin. Ceistíocht Dermot Smith gá lá in í an dúnmhairthe, agus dúirt sé leis na Gardaí nach raibh gona ina heileamhaige le 5 bliain déag anuas. Sin leisceal a bhí aige gan tad a ráit na door, they found a print. They were able to conclude that it was of type 2A, and 2A belonged to approximately 40% of the population of the country. So the type was not terribly valuable. The print would be a different matter. It all starts with the surge. Defying and makeup in a flash. New Total Effects from Olay. Love the skin you're in. The preliminary investigation into the evidence against Smith started on the 10th of September 1938. There were 12 sittings, 100 witnesses were called. Dermot Smith sat there and listened very carefully. He said he wasn't guilty. He pleaded not guilty when he appeared at his trial also. But he had learned some lessons from the preliminary investigation. Dascail an tríal an lún an Taonlainn lá fiche go mína saona ní dé tríochas a hocht, agus bhair se fe 8 lá, agus bíon ceann gon na cásanna ba fuide a éistíomh a gás dúnmhairthe ó is dair tlí na héireann ag an nám. Dealritar gur hála an dúnmharú idir lethir sé dé agus cearthána híineag, maidin an 7 lúnasa. Ba léir go na Gardaí go nearna duine cins cuardach Radio Dennehy, agus bhí a bhailid iri. Smith's statement covered his ground very well on the morning of the murder. He got up early, the time of arising was confirmed by his maid, had his breakfast, got onto his bicycle. Where he went that morning was crucially important. Dúirte go neacha se thríd Newtown Cross, agus a sin go neacha se chuig Dúnan Cross. Déiteach se gáil díreach a rá, agus dá ngách thiorach se sinna go dtí náit Mariamh Cornelius Dennehy. Ach ní hinad rinne se a dúirte go neacha se chlé. Má chuil se chlé, bhí se a gimach níos fuide ó náit Mariamh Cornelius Dennehy. Thug fearún tuasal ó Brennainir, fianna sé Gorcha Smith híomh na Laois clí ag crossara Dúnan. Go raibh córaige leis an uasal Brennan agus go raibh sé do magú go raibh rúnaigh an uasal Brennan pásu in Naithirart dúirte na bhacha se tascaí áras bí háartar agus na bhacha se rudidir bí iompar aige. An lá roimhe sin áfach, Hanicus Smith ag ngéata hála an dúnmharú, agus pucáiste na heileamhaige. Jack Poole an fearáitiúil a Hannice. D'adú Smith in a ráitis gur chaise le Poole an lá sin agus go raibh siad a córa ar feadtréimh siama. Smith said that he had seen a diseased fox going along the road and that he had run after him into the field behind. Poole actually said that you have a gun, and Smith said, well, if I didn't, I wouldn't be after him. Meaning, of course, I wouldn't be going after the fox if I didn't have a gun. Tá
Tá sé súntasach an áíre go raibh se le feiceáil ar an mór sin ag an áit sin an lá díreach roimh ré agus gur chonig daoine pócaiste a ruisiid gon tuairim gur gona a bhíiste han. The positioning of Smith at the gate on that Tuesday morning was important. Certainly the prosecution said that he was stalking Dennehy, and it makes sense. Páistí bhí a dom agus Ellie Purcell agus bhí cónaíarú sa chórsanart congrad in ar Harley an dúnharú. Hartfa fios a cuid inné a dé, dúir Tom agus Ellie Purcell go raibh sa fáig agus go raibh cípaní a chruniú acu mar bhrásla den tíní. 5 minutes later, they heard the sound of a shot. They thought somebody was shooting rabbits. Nuair a bhín brásla crunithe ag na páistí chuise amach a drá an Valley War. Agus ag an am sin, tháinig siad fearr a gháil ar bhain rothair, agus bhí neart sin a rothaíart ar bhálar trá. Ach an sin dúirt siad gur chaiste agus a chéadrad eile gur tháinig se ina lástrach. Thug siad faoi deara go raibh bart ar an rothair agus go raibh a chud leabha dearag. They saw this man, but they didn't know him. That's what they said initially. They were to change their evidence. They identified him later on as Smith. Why did they do that? Sin bhíniu a bhí ag na páistí ar an ahrú scéil na gur phléisiad an chás le na go tuismothirí agus gur threoirí na tuismothirí dúfa an scéal ancient go fírinne. The parents probably were influenced by the children's grandfather, who also saw Smith. Ar a chéad leid a bhí bhean an óbhar, dirastal a bheirt fáiste ar forráid aitheantas agus dahan siad Smith ón díorma ón tlua ón bhain fear a bhí san áit sin. Mind you, the defense suggested that the police had suggested to the children that they pick out somebody they knew. And the only person they knew was Smith. So there are question marks about the evidence of the children. De réir ráite Smith, dúirt sé gur thug sé cuairt ar rins tí tábharne ar an 16 lúnasa. Agus cé gur raibh fíocha éagsúla a muichear, is léar gur chais sé go phliúrseach an lá sin. Lá an dúnharú dúrú gur cha Dermot Smith cearach sa híon pont. Go maiile sin dúsáid se ceir fonta is fiche le seáú chu deáil cear mar a clia a dacha leis an araspáir airgid a bhí dul dásin as díal na miástoch. Bhí fiocha beaga eile in seo san siúd aige, bhí airgid go léige go cholacht radio thusam lá clia, bhí airgid go léige go an bhúisteire, bhí airgid go léige go chuoine in seo san siúd. Bhí an puinte go bonasach a bhíon tan chúise bh gur dhéine ná nach máthráthúil go rá Dermot Smith ar an láir dúnmhaíomh Cornelius Dennehy a ná na bhíocha seo léige glána agus cas a tháinig an airgid. Buinniú leas as chuid mhór fionna sé imthaisce agus ceandan dhéana sé úsáidú na gur deithe Dennehy iste ad le banc agus gur bhriise seic ar a bíú lua dhéichéad pont a lehéid. Agus bíon rud faoi na nótaí a tugadh go Dennehy an lá seo, ní raibh siad úsáidte a riamh roimhe sin. When Smith was arrested, money was taken from his pocket. £30, 6 fivers. 4 of them had blood on them. The police pursued as much as possible the notes which Smith spent. They followed the notes to his cousin in Dublin. Tugadh fionna sé sa chuairt gur a bonan srei evratha na nótaí sin, agus srei evratha na nótaí a bhreis an tuasal Dennehy nuair tháinig sé steile sé bhainc le na heice bhreisiú. Cé nach ras ag an mag céhiad na himhreachaí go díreach
a fuair Dennehy. Bhí acu go rá féibicin na nótaí a fuair se, taobhaiste go shrá áidís ibhreachaí. Ken bhíú ar an na hort, gur na nótaí se na hell a bheige, agus iad tucaí go Cornelius Dennehy sa gháilásol ar Mario bheith. Na Linda Smith a bheith brísún mún seo, blachú sampla dá bhéarlorg. Agus thug sainiolaí ar ón tuasal mac chun marar, thug sé sin fianaise gur a bonan an bhéarlorg a ghlachse leis an bhéarlorg a bhí ar an charige nám. Remember, he had been listening very carefully to what was said in the preliminary investigation. Something had to be done about those questions. I rith na trílach thug Dermot Smith fianaise nua chun solis. Dúirt sé gur á 65 punt tucaí aige do Cornelius Dennehy I mí Iúil le beithí a cheannach chó ó air I Gorcaí. Ach te thurú bille a fuair Smith ó Gléador, bhí ar an tairigid sin a lorig ar ais ó Dennehy. Go dog Dennehy a tairigid ar ais dó, agus gur chur Smith I gnám chiarna a leo ar garas an char nar bhín tairigid snéige, agus gur sin an chúis gro mér lorgatha na Boss Smith le harartal ar a charige nám. Do we believe that story? Nobody in court believed that story. There was no corroborating evidence produced. It was a court case that was managed, in my view, by a judge who perhaps had decided very early on that Smith was guilty. Ní hílim gur leog an brethú go leor béime ar lúbannaí a bhír léir sa tríala seo, mar hampla leog an na buistí, bhí dúilgus ar béimechar ar an chuntartí bhainen le go lacu le fianaise poistí hí na chasantarí muú go mitir go deahín tolaíart a gcionar na poistí. He was quite negligent when he was dealing with the witnesses who came in to defend Smith. He complimented witnesses for the prosecution. Well, dún war brúdúla a bhíon. Go dtí hála se bhfuil sin scéala le sin tuairim a bhí agam sa bunaithe betir nar a bhíle réid ag an nuas a púl. Gur dóithe gur Smith sa chomgurart an le revision agus gur gona agus barta na ye agus gur thurse an gona sin a bhla. So that, as happened the next day, Dennehy was driving by, saw his good friend Smith, pulled up. Smith came over to the let-down window on the driver's side, took his shotgun, and blew part of his good friend's head away. Gearú Pinos an bháis ar Dermot Smith, agus nuair a heipar an Cork, socríoch go gorfaí chun báise I brísún mún seo ar an 7 Eanáir 1939. Téimna a dúirt Smith a gnám na gurúirt se go bhfuil se bhréithúna san isis an le an chrúcha theora a gur súlaige go deochaí ar a duine ceart. If somebody is executed, and in my view it's a repulsive state murder, your instinct is to hope and pray that somehow they did not hang the wrong man. Please God, Smith was guilty.